سلام دعنا هبلي كم يوعلكم زخبركم تملكتنا نعلة عربين ساعات 6 فرقان مرتنا يوم زيناتات حجنا قربنا لنا زيناتات بمقرب أنا لوام قبرك هدا بسم الله سمي استوديو تلفزيون تكرا حبيركم كتصنحين تكتاتلنا دما عدمنا أيوم حزي زلنا اللوخنتات كلنا أوراي حزب تግራይ تأكبنا هلونا دحنتنا حزبنا نموحاس كنسرح يقبئنا يلون بريزيدنت منግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል መሳርሕ ጸላ አቡ ሙኻን ናብ ትግራይ ብዙትኮስ ጥይት ዝፍታሕ ጸገም ህዝብ ትግራይ ዘየለ ሙኻኑ ብምርዳእ ንዘተን ምርድዳእን ቀዳምነት ክወሃብ ከም ዝግባእ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን አገንዚቦም ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ ከም ሰዓብ ካርበልና ህዝብ ትግራይ አቲዎ ካብ ዘሎ ጸገም ንምውጻእ ሕዝውን በቀጻልነት እናተረዳዳኻ ምስራሕ ከም ዘድልን ኩሎም መንግስታዊ ዕማማት ድማ በዚ አገባብ ክፍጸሙ ከም ዝግበርን ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጾም ታዘላ ጊዜ ታዘላ ትርከብ ንእሽተይ ፋይናንስ ናፍታ ዝበለጸት ስራሕ ናፍታ ቅድሚ ኩሉ ትረአ ጉዳይ ክትውዕል ምምኻር የድልየካ ካልኦት ጸገማት ተልዮም ከምኡ ፖለቲካዊ ሽግራት እንታልዮም ናንኩም ግን ታስራሕና የመንግስትን በዓላ ማለት ምርዳእ ትደልያ ሓድነት ብፍላይ ንህዝብ ትግራይ ቁልፊ መዋጽኦ ብምዃኑ ኣብዚ መዳይ ትኹረት ተገይርሉ ከም ዝስራሕውን ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን አረድዮም ሕዝነት ተኣከብያ አውራይ ህዝብ ትግራይ ነከብ ብዝሓለፈ እናረገምና ብዝሓለፈ ናወስናውን ነምጾ ብታውን የለን ክንመሃረሉ እንተ ዘይኮይኑ ማለት ካብኡ ተማሂርና ጸገማትና መፍታሕ ልዕሉ ኩሉ ህልውና እንደህነትን ያ ህዝቡን ናይ ትግራይ ጀነና ዘያ ህዝብና ሓራዝ የወፀ ሓራኽወፅ ተመዛበልትና እውን ክምነልስ ዕፅዋን ክባን እውን ክነቃልል ውሽጣዊ ዓቕምና ንምጥንኻር እውን ናይ ኩላ መፍትሒ ውሽጣዊ ዓቕምካ ምጥንኻር ብዘለካ ሓደ ፖለቲካሊ አው ኣብቲ ዘለናዮም ጸገማት ምርዳእ ይሄን ምን ኢልካውን ሓድነትካ ምጥንኻር حدنت عبي مسرية فلان يتقرأ ما حدنا تيمنا أنت سرحنا يا كم تنقول شأن وزين وصلنا قرسيل لأن رأينا هنا عامي سراويتنا متنخار نسلامن زتن نجاورات عري وسنة اللوز بلو بريزيدنت دكتور دبرصيون بمخانو نزيون تقرأ توهيو كسر حيلهم سراويتنا ونقول له مريم نتناخر لنا عامنا أي هفتم وسنت عامتنا أي بقول تقوليو عندي سجم بس حوي عندي تبديلي كابتن كم منا ورا مالي مقدار ذللي منا ورا جميرو أجمع اللوي بكل ما يكون حيلو مالي أنكر سراوي تحس كيا تدري لازم مفتحات وانت متس تدردر وانت متس تخالي وانت متس سراوي تحس كيا سراوي تحس كا ناب سلام سراوي تحس كا ناب زته نقول نجار دلو مخانيا مثل صلاح خوينخا ببرت فتح بوليتيكاو افلالاي يلن زولو بريزيدنت دكتور دبرصيون بمخانو افلالايت ام مدرخ بمقرب حزبي كوسن مغوار يغبايلوم عدك حيزوم كاف تግራይ ወፃ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝትኩሱ ከም መንግስቲ ክንብሎም ንደሊ ወመሳርሒ ጸላኢት ኾኒ ናብ ዘየርሊ ኣይትእተው እዩ ተሓለፈ ዘጋጥመና ኣሎ ያክልና ንብል مسألة وين كاتو كاس بوليكا مفتاح خمسيل كمحساب عبي جيجا إنا نولنا سلنتليونا فلالاي حسوا مقريهم حزبي وسني كبهدلو ناو عدهم مسو ناو حزبكم مسو هلونا عند هنا تسوي تجراي مرجع تساتفوا لوخنا تجراي زيا هلونا عند هنا تجراي مرجع زيا منجستي زاد الدقف وكجبر نزك السالط مالتي الذي حسيبهم ناو حزبهم مصوعتنا نقرب ናብ ስሩዕ ዝተመለሰ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምንጋፍ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ነበርቲ ወረዳ በርገሌ ጭላ ገሊጾም ንጸብጻብ ንጉስ ኣማረ እያስበርሀ ናብ ስሩዕ ዝተመለሰ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከናግፍ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶም ዝሃቡ ነበርቲ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ይገልጹ ናይና ሕቶ ስለዝነበረ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተወዚፉ ጸኒሕና ቦት መምላሱ ዓብይ ተስፋይና ሕዲርና ኣሎ ንህዝቢ ትግራይ ብዝረብሕን ተጠናኽር ኮኖ ኣሎ ወይ ተስፋ ንግበር ከምኡ ድማ
نخلت أوارح ونسكا خزي مهيا صراحة منقست وناي تخفلي أديتات مستفلا بندادي ندادي شجرون الله ያው كمون استفلا شجرات الله زم شجرات زياتهم ያው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ምስ ዝምልከታ አካል ምስ ናይ ፌደራል መንግስት ይኹን ምስ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ገይሩ ለውጥ ከምጾ ይኻክም ተራዳዲኦም ላብ ኑር ልክመርስቦ يحتت مالتي بكوينات استغود تግራይ ናብ بحويت كترغاغص حداوي مينا كسر تጽيت يغبر بهزب استمرص نور መንግስት መምላሱ ስርዓተ መንግስቲ ክቆውም تጽيت يغبر مالتي ሰለስቲኦም አካላት መንግስቲ ናብ ስራሕ ከአቱ ተሐታትነት ክህሉ በዚ መሰረት ድማ ቶም ዲፕሎማሲ ቀጽሎም ተዝነበረ ጸገማት ክፍታሕ تጽيت نغبر مالتي ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ብምውሓስ ተመዛበልቲና መረበቶም ንኽምለሱ ትኹረት ክህበሉ ከመዝግባእ ድማ ይዛረቡ ተፈናቀልትና ኣብዳስ ኣብ ጀንዳ ኮይኖም ይሞቱ ብኣራዊት ይብልዑሎ ይሳቀይሎ ግዛታዊ ሓድነትና እውን ኣብ ቦቱ ኣይተመለሰን ብውዕል ፕሪቶሪያ ማለት ዘገበረ ነገር የለን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ሕዚ ነዚኦም ክምልስ ዓቢ ተስፋ ይግበር መንግስቲ ትግራይ ጸገም ጸጥታ ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ክሰርሕ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ዝገለጹ እዞም ነበርቲ ምሕዝነት ጎረባብቲ ህዝብታት ብምጥንኻር ዘላቂ ሰላምን ዕብየትን ንምርግጋጽ ባይታ ከማቻቹ ከም ዝግባእ እውን ይሕብሩ ጸጥታውን ተዘሪጉ ኣብከቲና ጸኒሕና ነዚኦም ክምልስ እዩ ተስፋ ንገብር ምስ ማእከላይ መንግስቱን በሰላም ዝራኸሉ ቢሮ ትፍትሕሉ ኹነታት ምስ ጎራውትናውን ድርድርና ተገብረ ናብ ጽቡቅ ደረጃ ወላደ ሲዙ በጽሕሎ መንግስታቱን ኢዶም ካትውሉ ኣብ ጎራውት ዝፍጠር ሰላም ነቲ ንሕና ነደልዮ ሰላም ወሳኒ እዩ ስለዚ ትሕዝ መጽኡ ዘሎ መንግስትና መንግስቲ ትግራይ እውን ነዞም አጀንዳ እዚኦም ዓበይቲ አጀንዳ ምዃኖም ፈሊጡ ዝለዓለ ትኹረት እዩ ህዝብን ህዝብ እናራኸበ ናይ ህዝቢ አጀንዳታት እናፈጠረ ሕዚ እውን ቶም ሰላም ክቕጽሉ ዝለዓለ ግደ ዘለዎም ምዃኖም ፈሊጡ ክሰርሐሉ እዩ ትጽቢት ዝግበር ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ትግራይ እንጽላሊ ዘሎ ደመና ኩናት ጠጠው ንምባል ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ዝዓለመ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ በሪ ሚኒስትሪት ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ትግራይ እንጽላሊ ዘሎ ደመና ኩናት ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦን ጠጠው ከብሎን ይግባእ ጆኖሳይድ ትግራይ ብስሙቕ ጽዋዕ ኣለዎ ተመዛበልቲ ወገናትና ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም ይመለሱ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ ድምጾም ኣስሚዖም እዮም ብተወሳኺ ናብ ንቡር ስርሑ ዝተመለሰ መንግስትን ቤት ምኽርን ትግራይ ቀልጢፉ ጸገማት ህዝቢ ክፈትሕን ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክዕስልን ይግባእ ክብሉ ድማ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ትዕግስት ሓድሽ ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጥ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንስ ብዙሃ ህይወት ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ጆኖሳይድ ኩናት ዝነበሮ ጽቡቕ ተሞክሮ ምልማዕ ሓምለዋይ መሬት ዳግም ንምሕዋይ ሓጋዛይ ምዃኑ ተገሊጹ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብዙሃ ህይወት ንምምሕያሽ መነባብሮ ማሕበረ ቁጠባን ኩነታት ለውጢ ኣየርን መሰረት ዝገበረ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንስ ኣሳሊጡ መርሃዊ ተስፋይ ድማ ከም ዝስዕብ ተቐርበልና እዩ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንስ ኣሳሊጡም እቲ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ብዙሃነ ህይወት ዕቀባ ኢኮቱሪዝም ኩነታት ለውጢ ኣየር ንምርግጋጽ ትኹረት ዝገበረ ምዃኑ ምሁራን ይገልጹም ካብ ህፃን ክሳብ ሽማግለ ዝሰርሑ ነበረ ስራሕቲ በጦርነት ምክንያት ተዳኺሙ እዩ ገለገሊኡ እንዳርጋ በሪሱ እዩ ኣብ በዝሃ ህይወት ኣብ ናይ ኣየር ለውጢ ተጸዋራይነትን ኣብ ናይ ኢኮቱሪዝምን ዘሎ ልምድታት ትሕብር ኣኽስታያት ንምምዕባል ካው ኣካፍት ኮንፈረንስ ክወጽ ዝኽእል ውጽኢታት ኣሎ ናይ ፖሊሲ እታወታት ክኸውን ይኽእል ካልኦት ክዳለው ዝኽእል ዶክመንታት እዚኣቶም ክስታይ ንምግባር እዩ እዚ ሽግር እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ይኾነ ናይ ኣፍሪካ ይኾነ ዓለም ለኻዊ እዩ ሶ ናይ ዓለም ለኻ ሽግር ተኾይኑ ናይ ዓለም ትሕባር ክድሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግሎባል ኮላቦሬሽን ሓደ አጀንዳ ገርና ኣብዚኦም ዙርያ ኦብጀክቲቭ ሒዝና ኢና ወይ ዕላማታት ሒዝና ኢና ተላዒልና ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝነበረ ጽቡቕ ተሞክሮ ዳግም ንምሕዋይ እቲ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ሓጋዛይ ምዃኑ ድማ ይገልጹም ኣብቲ ክልል ናይ ምግቢ ባዕልኻ ንምኽኣል ዝግበር ምንቅስቓስ ናብ ዕላምኡ ክበጽሕ ተኾይኑ ተኸባቢ እንደገና ክሓወሎ እቲ ዝበረሰ ከባቢ ክሓወሎ ቶም ቅድሚ ሕዚ ኣድሒናዮም ነበርና እውን ክንሕልዎም ክንክእል ኣለና እቲ ከባቢ ክጥቀሙ ዝኽእል ኣብ ምንታይ በፂሑ ዘሎ እቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን እቲ ዘሎ ናይ ጽንዓት ኩነታት ኣብ ፖሊሲ ዘሎ ተጽዕኖ እዚ ኩሉ ምስተፈለጠ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ክስርሕሎም ቀጺሎም ምስ መን ኢኻ ክትሰርሕ ትኽእል ተዓለም ዘሎ ደረጃ ኣብ ምንታይ እዩ ዝብል እዚ እንድሕር ፈሊጥኻ ዝቕጽል ስራሕቲ ንምፍላጥ ኣብ ፖሊሲ ክትገብሮ ዝግብአካ
ክቅረጽ ዘሎ ፖሊሲታት ንምፍላይ ክጠቅም እዩ ከም ተመራመርቲ መጽናዕቶም ለርእይዎ ቀጻሊ ልምዓትን ከረጋግጻ ለኸላ ዓድታት ብዋናነት ናይ ስነ ህይወታዊ ዕቃ ወይ ኮንዘርቬሽን ልገበራ ዓዲ ዋላ ክላይሜት ቼንጅ ወና ተቀየረ ኢኮኖሚን ከዕብያ ከም ለኸላ እና ትኩረት ኣብዚ ክግበርهم ለለዎ ናይ ሓደ መጽናዕቲ ለርእዩ ነው ኢኮቱሪዝም ትግራይ ንምዕቃብን ተፈጥራዊ ጸጋታት ምስ መነባብሮ ህዝቢ ዘመሓይሽ ውጽኢታዊ አመራርሓ ከም ዝጠልብ ድማ ይዛረቡም እቲ ማሕበረሰብን ተጠቃማይ ብዝገብር መልክዕ ክንሰርሖ ስለ ዝግባእ እቲ ማሕበረሰብና ናይ ቅድሚ ዝነበሮ ምልዓል እንደገና ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ትልጎድለና ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ እቲ ምርምርን ኣብ መንጎ ፖሊሲ ኣብ መንጎ ፍጻሜ ታሕቲ ኣፍቲ ኢምፕሊሜንቴሽን ጋፕ ኣሎ ሶ እዚ ጋፕ እዚ ኣብ ምጽባውን ክንሰርሕ ኢና 00 ተዋኑ ሓደ ኣውትካምና ክኾን እዩ እቲ ዘለዋ ናይ ብዝሃ ህይወት ከመይ ክትዕቀብ ትኽእል ነቲ ዝተጎዳ ከዓ ከመይ ምሕዋይ ይከኣል ኣብ ዝብል ሰፊሕ ናይ ዓለም ለኸ ተበጻሕነት አሊዎ እዚ ከዓ ዶክመንት ተገይሩ ያው ንቀጻሊ ብከመይ መዋጻጽኦ ክልወና ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ ተጠቂምካ ናይ ትግራይ መዋጻጽኦ ምፍጣር ዘድሃበ እዩ ነይሩ ካብናብን ከተማ ኤሮፕን ዓድግራትን ዝወስድ መንገዲ ብምብልሻው ግልጋሎት መጓዓዝያ ናብ ዘይረኽብሉ ብርኪ ከም ዝበጽሑ ተወለድቲ ብሄረሰብ ኤሮፕ ገሊጾም ስራሕቲ ጽገና መንገዲ ካብናብን ከተማ ዓድግራትን ወረዳ ኤሮፕን ከም ዝሓለፉን ህጡጽ መፍትሒ ከም ዝጠልብን ድማ ምምሕዳር ወረዳ ኤሮፕ ኣፍሊጦ ነዘርዘሩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ቀሺ ዓለም አረጋዊ ካብ ጣብያ ዓገር ለኾማ ናብ ማእኸል ወረዳ ኤሮፕ ከተማ ዶሃን ዘመናዊ ድሕን ምምጻም 5 ሰዓት ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምግባር ናብ ጎዝኦም እናመጹ ረኺብናዮም ከም አገላልጻ ቀሺ ዓለም አረጋዊ ድማ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ካብ ዞባ ናብ ወረዳ ኤሮፕ ዘራኽ መንገዲ ንዓመታት ብዘይ መስርሑን ንክትጓዓዞ እውን አጸጋሚ ብምዃኑን ተሽከርከርቲ በቀሊሉ ብዘይ ምርካቦም ምዃኑ ገሊጾምልና ማንኪና ክንወጽእ ግብእና እናጥና ባአድግረኹም ንጋህ ወሪደ ህዚ ዝምለሰሉ መዳበሪያ ከገዝእ ኢለ ወሪደ ካብዚ ንገረቡና ንኸውፃ ያው ወይ 600 ወይ ከዓ 500 ክፈላ ነይሩ ማለት እዩ እሱ ከዓ የለ ማንኪና የለውን ማለት እዩ ብኸምዚ ባባፅሒ ይመጽእ ናይ ቅስቅስ ትራንስፖርት ብጣዕሚ ዓብዪ ሽግር ኣለና ስለዚ ናይ መጥሓን እውን ብእዋኑ ዘይጥሓን ብጣዕሚ ሰብ ተሸግር ኣሎ ሓራሳት ይኹና ነባር ሕማም ዘለዎን ይኹን ግዝያዊ ሕማም ዘለዎን ይኹን በቃ ብጣዕሚ ዓብዪ ሽግር ዘለዎ ነበርቲ ከባቢ እቲ መንገዲ ተፋሒሩ ተሽከርከርቲ ክጓዓዛሉ ናብ ዘይኽእላሉ ብርኪ በጽሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ህጹጽ መፍትሒ ንጠልብ እውን ኢሎም ተወለድቲ ዓዲ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎ ክሕገዝ ተኽእል ዳኢ ክሕገዝ ዝግብኦ ሕብረተሰብ ክሕገዝ ዝግብኦ ቆልዓ ሰበይቲ ይጸግሞ ዘሎ ህዝቢ መንግስቲ ትኹረት ተዘይተገይሩሉ መንግስቲ እንተዘይረዲእዎ ብጣዕሚ ዓብዪ ሽግር ክበጽሕ ምዃኑ እዩ ዘርኢ እቲ መንገዲስ በቃ ብጣዕሚ ሸጊሩና እኒኦ ማለት እዩ ኣነ ባዕለይ ማለት እዩ ሓንቲ ሓራስ ካብዚ ሪፈር ዝተባሃለት ነይራ ናባይ መጽያ መኪና ስኢና ምሸት እዩ ነይሩ ናይ ውሉድ ሰዓት በጽሑ እዩ ኣምቡላንስ የለዋን ጠጠው ኢለን እየን ነዳዲ የለን ሕዚ እታ ቆልዓ ብኣይሱዚ ለሚነ ማለት እዩ ብኣይሱዚ ሰዲደ እዩ ጎቢኡ ውሕድ ኣፈሪስዎ ኣሎ ጎቢኡ ንቕዑ ከዓ ኣብዚ ሲሚንቶ ድዩ ንቕዑ ውሕድ ወሲድዎ ኣሎ ጽርግያ ብስረን ገብጋብ ኣሎ ክትኸደሉ ዝኸለኻ ቦታ እውን ክትበጽሐሉ ግዜ ኣይትረክብን ርእቶም ዝሃቡና ገናሕቲ መካይን ብወገኖም ስሩዕ መንገዲ ኣስፋልቲ ብዘይ ምስርሑም ኣብ ንብረት ኮነ ህይወት ደቂ ሰባት ጸገም ይፈጥር ከም ዘሎ ይርዱም ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ እቲ ሕብረተሰብ እውን ብጣዕሚ ጸጊምዎ ዘሎ ኣብ መዓልቲ 5-6 መኪና ዝመጻ ነበራ ናይ ትራንስፖርት ቅርሺ ምስኣን እውን ኣሎት ባንኪ የለን ነዳዲ እውን የለን ቀንዲ ከዓ እቲ ናይ መንገዲ ጉዳይ አጸጋም ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ህዝቢ ኢሮፕ እዚ ብጣዕሚ ጸገም እዩ ዘሎ ቀንዲ ዋላ ንግዚኡ ጽገና ተዝግበሮ ይምረጽ ቀንዲ ጸገም ናይቲ መኪና ዘጋጠመካ መንገዲ ሓደጋ ስለ ዝበጽሐና እዩ እቲ መንገዲ ልዕሊ 4 ግዜ ናይ ጽገና ስራሕቲ ከም ዝሓለፈ ዝገለጹ ድማ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ግልጋሎት መጓዓዝያ ተወረዶም መምህር ኣበ ወልደ ጊዮርጊስ እዮም ተበላሽ እዩ ክበላሽ ከዓ ትክክል እዩ እቲ ብዙሕ ግዜ ናይ 3-4 ተርሚ ጽገና ግዜ እዩ ሓሊፍዎ ዘሎ ያው ታ ኪሎ ሜትር ካብ ሰብያ ናብዚያ 18 ኪሎ ሜትር አካባቢ እያ ኣብታ ናይ ወረዳ ኢሮብ ዘላ ካብኡ ንላዕሊ ናይ ጉለ መኻዳ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ክርኢን ከለና እቲ ኣቀማምጣ መሬቱ ብብእዋኑ ብብተርሙ ተጸጊኑ ኳስ ክጻወር ዘይኽእል ኣቀማምጣ ዘለዎ መሬት እዩ ተፈጥሮ ዝዓደሎ መንግስቲ ጠመተ ገይሩ ነቲ መንገዲ
ዞባ ምስ ወረዳ ዘራኽብ መንገድስ ናይ መንግስት ሓላፍነት ምዃኑ ፈሊጡ ቆላሕታ ሂቡ ያው ስሩዕ መንገዲ ክስርሐልና بحجز تكال ترادو لمعات نيزرلاند مروصات عليت أحملتن فرمرن بمزرع تتقمت يخونو كم زلو حارستوت وردا دوقعة تنبين قليصهم بيت صحفز زفر قطبا وردا دوقعة تنبينن تكال ترادو لمعات نيزرلاندن بزدالو كاب استفلاليات أبياتات سمصو سمويا حرشان حارستوتن أبقشت رباخسا أبز تدالو مأخل حرشا لو تموكرو أكايدوم أبزفر قطبا وردا دوقعة تنبين أتحواري كيد سرح هولتيكالتشر أي تماموي قبر ما يمكن زقلسوه أزيز تغايدة تمكرو لوت كاب حلف عمس زجمرة ناي مسفحن مدقالن مروصات حدش تعاليتات أحملتن فرمرن تم حارستوت بزتا قبر لهم تغطات علي أستم هرون جنزابن كاب لمعات مسنو تربحتن مقبار يسرح كمزول لقليصو حارستوت تسفاي قبر مسكالن قبر جزابير قبر أبن SNV هولتي لايفن بزقارب لهم التاوتات تدعيمهم أبك أي حشقرتن قعبر برن بزقبر وزلو لمعات زحشة مهرتك كمزرخبون مروص عليت بمدقام كافت لمود بزبالت تحستون اتوتن كم زرخبو تمكروم أما حلالفهم كم حبريتان ركبن حزبن وردا دوقعة تنبين وشتاوي عاقمتاتنا نصقاتاتنا بمتقام አጋጢሞ ምናዘለው ቁጠባውን ማህበራውን ጸገማት ከንፈትህ ይገባይለን አም ፍራይደራ ሆስቷ ፍራደ ቀንስቴ ክፍለ ከተማ ሐውልቲ ሰለማውት ከሐሳይ ከምስዕባ ዳላትልናላ بيت صحفت دانت كفلا كتما حاولتي مساعدة بروجكت بمتحبار توديبن عم مسرح زركبا محبر مفرايدورهم قناي ات بروجكت زقبرلن نايدورهن ناوت مسارح نحاجز تتقيمن زجمرو سراح تصبو أنفت كم زرعين بمقلاز اتي تفتير لنزلو عدل المعباي يسعرا كم زلوا أبالات اتا محبر قليزان كلهنا أبتحت منو وروز لنا هنا عدل زي سيستم يتسعي حمشتي دوره هيومنا حمشتي خنتال قلبن نا كاو لعين مستين ماي يبومنا حمشته توتيناتنا يفالقن ግን ኣብዚኣ ያፋሪቃትና ኩሉ ስራሕ ግን ብጣዕሚ ፍቅርላይ ምትሕልላይ ስሚትና ጽቡቅ بسنكي جنوسايداو كينات تግራይ ዝተሃሰየ ቁጠባ ሕብረተሰብ ናብ ኑር ንምምላስ ውዳበ ዝሐሸ መማረጽ እዩ ዝብላ እዘን ኣባላት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተወጅበን ሰርሖም ስራሕቲ ዝበለጸ ዓቕምን ተደማጽነትን ክህልወን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ምትሕልላይን ምትሕግጋዝን ዝህልዎ ረብሓ ድማ ዝዓዘዘ እዩ ይብላ ምስኣን ክትውዕልና ኣብ ገዛ ትውዕሊ ይረኸብን ሓደ ካልኣይ ንኽትሰርሒ ብልክ መሊስክስ ዕርፍ ንኽትሰርሒ ዝገብረክ እምበር هيبلك ودابس صبوي يزيد زحنت أجمعت واقع كتلا زحنت أجمعت واقع كتلا تايد خطخاني بقى تعير ناس اللي خفيل ناس كنا عبيل حبوت هذي ناوزي متي ناس حقوساتنا نقنا في قدسي ليكي أوزي متي ختان دور تريت هذا خي بتعم عبير عينينا ما سرحنا هنلوت احنا عبينا عند اللي مزحته كلنا تريان حس تسفن أزل على درجة خلينا تصح ايوه حسابنا መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮም ዘለው ኩለ መዳያው ክልከላታት ዓብይ ዕንቅፋት ኮይኑወን ከም ዘለው ዝገልጻ እተን ኣባላት ሕዝቡን ካብ መስርሕ ቦታ ጀሚሮ ተወሳኽቲ ሓገዛት ከም ዝጠልባ ሓቢረን በተለይ ሕዚ ኣብ ቀለብ ሕዚ ትማሊ ልገዛናየን ሎም ዓንተ ልጸንሐናን खाली እንዳኾነና ኣውን እሽተይ ብጣዕሚ ይልኸደና ንከራኸር ለና ኢና ሓሻኻዚ ካብ ኸዝውን ይሻን ሓገዝ ከተገይርናስ ንበርትዒና ለና ንብል لعلنا خوي الناس استيل خالي كنخون كنقصلنا ندلها منحنا مسرح بوتا بتلي تتوهيونا متحواريت دانت كفلا كتما حاولتي ويزرو سلاماوي تادله دق انستيو اب استفلاليو عود سراحت اتين كسرحا ناي متبع سراحتي سرح كم زلو بمحبار بفلاي اذن وداو دما زلوون تحت مناورو ماخل زغبر حجز تغيرولن ناب سرح زاتوا بمخانن قصلتي زخون دغفات كم زكبرولن حبيرن نام دغاف منفس لون بطعمي دسلو لك كاوخ عبينا سرح منفس لون سلز زوجني أنا سرح دليتن عقيون الخدا نحنا خمد أنت كم تكال بمولع من أنا نحجز أراد وزه الساعات عبينا مسرح مشت حزرات له بفولي ترى حزنا ثاتن قدمتي متسيل له ثات ترفن صديقة أو لا إذا المركب جن حجاو سونتني وداي حجاو سونت مهاب الساتو صعب قلطفلوها والمين سينا متشاشينا لنا كم تجري عقاتيمهم نازلوا ጸገማት ምስጋር አመትሕላይን መትሕጋን ዝተመስረተ ሓድነት ክንፈጥር ይግባእ ዝብላ ኣባላት ማሕበር ፍራይደርሁም መቕናይ ውሽጣዊ ዓቕምታትናን ጸጋታትናን ብምጥቃም ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማትና ክንፈትሕ ይግባእ ድማ ኢለን ንዘሎ ችግርና ብሓድነት ኮይና ክንፈትሕ ተፈላሊ ካልሆን ነገር የለን
نا حدنتنا خنستمية سنيت فقري تهالينا يون كل نجار كفتح زخ أنا متأس بقى حلالينا تدققنا تسانينا 5 نفرات تزخوني مننا تنكرنا خنصرح لنا تقرينا حيرنا حرش على الله حرشو كصنعنيو متأكس تصورنيكا تصاويرها كله بحبو تشجرنيكا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت تشاينا شي جينبينغ مصابو هورموز كخفت كم زلوو تسمع ميعم كبل BBC تصبصبو وايت هاوس أبزوزو مجلسي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت تشاينا شي جينبينغ مصابو هورموز كخفت كم زلوو تسمع ميعم بريزيدنت ترامب دما نتزررب صبو كبلو ገሊጸምወለው بتوسخ إيران نيكلراو أطوار كلوا كم زيبلو دما تسمع ميعم አለው كلتيوم مراحتي أمونغو تشاينان أمريكان زلو قطاو ركب نمتنخار بحبار كسرحو تسمع ميعم አለው ازرما كومبانياتات أمريكا ናብ ዕዳጋ ቻይና ዝረኽብዎ ተበጻሕነት ምስፋሕን ኢንቨስትመንት ቻይና ኣብ أمريكا موسخن كم زحوس BBC توكيسو ويانتو بزنه ጸብጽብልና ኣሎ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝውን እንዳቀጸሉ እዮም ብምስዓብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ከቅርበልና ሰሎሞን አስመላሽ ኣብ ሰብ ስቱዲዮና ይርከብ ናው ከስግረኩም لنا زينا زغرولكم سلام نسملاش لما عنتي أبز تخيدت صوتا بريمير ليج وعسى دي تيبيا غانتا مغدا 7 عندرتا نكفله كتما كيركوس 36 بزخونه وصيد سعر لام أبز حلف صوتا بهوسا كتما مس ماتشال تراخبا 34 بزخونه وصيد استعوتت غانتا كعسى مغدا 7 عندرتا كلتا صوتا ناترفا قديما شامبيونات ليج مخانا زذكريوم شامبيونا زحلف عمت زغنت غانتا مغلا 7 عندرتا اب زحلفو تقاتلتي كلتا عمتات اب مروكو اب سغاده چامبيونز ليج غانتات كعسيد افريكا مستافاون زفلتيم مبل 30 كلتن سومن صوتات بريمير ليج ኢትዮጵያ لما عنت قصيلوم كسالتيم أب حدقا مراد زلا غانتا مقله 7 عندرتا مس ኢትዮጵያ مدن وسان صوتا كتحكايديا ات صوتا لك ساعه 7 قطري كجمريم ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ مس شجر كتما ساعه 10 ድሬዳዋ ከተማ مس ባህርዳር ከተማ በተማሳለ ሰዓት 10 ኣብ አዳማ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ስታዲየም ከካይዲም ትማሊ ኣብ ዝነበሩ ጾታታት ጋንታ ምድረገነት ሽረ ንኢትዮጵያ ቡና ሓደን ባዶ ብምርታዕ ወሳኒ 3 ነጥቢ ምርካባ ድማ ዝዝከርዩ ተረፋቸው ወላይታ ዲቻ አሁንም ጨዋታውን በጎል ለመጀመር ተቃርቦ ነበር። ወላይታ ዲቻዎች አግኝተዋል። ሙሉቀን አዲሱ ወደ ቅርቡ ቋሚ አሁን ማሰጋይ ጴጥሮስ ተከላከለ። ሙሉቀን አዲሱ ሙሉቀን ከጨዋታው ጋንታ ምድረገነት ሽረ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንምጽናሕ ተካይዶን ዘላ ጻዕሪ ትኩረት ዘድልዮም ወሰንቲ ግጥማት ይተርፍዋ ኣለው። ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ተወሳኽሎ نخزازم مرها قبري شدشة صوتها استرفو قطمات السبي بريمير ليج إثيوبيا لو عمت بزح غانتات ناب عيسرا عبيو تحت عقمي آرين زوردا غانتات دما قطرن ناب 4 كب مبالو فتان غير ويم زاغيد 30 كلتن قطمات زكايدت غانتا مدرغنت شره 8 عاوت طرح بمزغاب 10 تخلت غزا معره 10 تخلت غزا دما سعرته غاطيموا ب 36 نطبي اب حدغا مراد تركب شبكت ساتو بالالبات ودقامي جول شره ابزوم زكايرتهم 30 كلتن قطمات 20 جول كتقطر كلا 27 دما تمزغيوا 7 عدا جول تشكيمالم كابتوم جولات بفلاي زحلف سمون بادما كتما زتقطروا 4 ازيوم زخودن نتا غانتا غعزا ازحرفوفن نيرم تحتي اكاب زلوا غانتاتون فلليا تحت مخانو سقعت مراد نخزايد غير ويركب بدقيقة لجنة ثلاثية
بأسلطاني دانيال صحينا تمرحت ودرات زعمت تقط زلا مدرجن تشره تووص زبل عقمي ان رايت زقصلت كوينا معرن اسعرتن زبزحو وصيت ناب لعلو هيلك يوردا فرحي دغفتايم اب سبي بريمير ليج ኢትዮጵያ زلوا صانحت نموسان عدم شدش صوتا طرح زلوا شره بشمكت غوغسا دانيال دارجين ابيل ماموشن زمرح زنبره وحدت ماخلن متقعن تاغانتا نابتي اب وسن صوتا تراي زنبره منباب اندحردا تمليسو نتوم ግጥማት ንምስጋር ሓጋዝ ክኾናይም دانيال دارجي ኣብቶም ዝተረፉ ግጥማት ንሻምፒዮንነት ተናሓናሕ ዘላ ነገሌ ኣርሲ ኣብ ሓደጋ ሙራድ ዝርከባ ጋንታት ሃዲያ ሆሳዕና ኣርባ ምንጭ ከተማ ቅዱስ ጊዮርጊስን ኢትዮጵያ መድንን ትረክብ ዛጋንታ ቀጥታው ንሕንሕ ዘለወንን ንዘይ ሙራድ ዝፃወታን ምዃነን ፈታኒ ግዜ ይጽበያ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ድማ ነታ ካብ ቀርባ ግዜ ናብዚ ውስን መምሓሽ ተርኢ ዘላ ሸገር ከተማ ትገጥም ምድረገነት ሽረ ክልተ ተኸታታሊ ዓወት ብምዝጋብ ጥራሕ ሓፍ ኣብ ትብለሉ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ምድረገነት ሽረ ኣብዞም ግጥማት ተመዝግቦ ውፅኢት ልዑል ጥንቃቐ ዝጠልቡን ወሰንትን እዮም أبيل ماموش ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ገብረ መድን ገብረ እግዚአብሔር ካብ ደቂ ተባዕትዮ ምዕራፍ ገብረ እግዚአብሔር ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊተን ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ተወሳኽሎ ሰናይ ውድድር ይሆናልና ዳግና ሳጅን ምለይ ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ መስመር ሰራዋት ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ብክልቲኡ ጾታ ተሳሊጡ እቲ ብባንክ ወጋግን ዝተመወለ ውድድር ፈለማ 72 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነን ኣብ 9 ዙራት ዝተኻየደን ውድድር ኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ኣብቲ ሙቆት ዝዓብለሎ ፈታኒ ውድድር ምዕራፍ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ጋንታ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍን ቀዳማይ ደረጃ ብምውፃእ ተዓዊታ በተልሔም ዳንኤልን ኣብረት ገብረ ሚካኤልን ክልቲአን ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ድማ በቀደም ሰዓብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ብምሓዝ ውድድረን ዛዚመን ተቀዳድምቲ ኣብ ሰዓት 30.56 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዘን ብጋንታ ድማ ትራንስ ኢትዮጵያ ጋንታ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍንን መቀለ 70 እንደርታን በቀደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 30 ደረጃ ሒዘን በተማሳሊ ዜና 120 ኪሎ ሜትሮ ኣብ ሸፈነ ውድድር ኮርሶ ደቂ ተባዕትዮ ተሳለጠ ኮይኑ ተቀዳድምቲ ከቢድ ሙቆትን ፈታኒ ገጸ መሬትን ተጻዊሮም ቀልቢ ዝሰሓበ ንሕንሕ ኣካይዶም እቲ ኣብ 15 ዙራት ዝተኻየደ ውድድር ሳልሳይ መድረኽ ተቀዳድምቲ ኣብ ሰዓት 38.67 ኪሎ ሜትሮ ተሓንቢቦም ኣብቲ ፈታኒ ውድድር ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር ካብ ትራንስ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊቶም ሰመረ ወልዳይ ካብ ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ሃይላይ ኣረጋዊ ካብ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ፈጺሙ بጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ቀዳማ ደረጃ ሒዛም ፋብሪካ መድሓኒት አዲስ ወልዋለን ፋብሪካ ሲሚንቶ መስዎን በቀደም ሰዓብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዘን ግንቦት ክልተ ዝጀመረ ውድድር ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ዛጊር 3 መድረኻት ዘሳለጠ ኮይኑ ዘረብዓይን ናይ መወዳእታን መድረኽ ድማ ሰንበት 9 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቀለ መስመር ቀበሌ 18 ብምክያድ መፈጸምታ ክረክብ እዩ ሳልሳይ መድረኽ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ዓቕሚ ተወዳደርቲ ዘበርኽ መድረኽ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ሕዝቡን ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ተወሳኽሎ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ብኣቀማምጣ ገጸ መሬትን ሙቆትን ፈታኒ ውድድር ከም ዝነበረ ተቀዳድምትን ኣሰልጠንትን ገሊጾም ኣብቲ 72 ኪሎ ሜትሮ ሸፈነ ውድድር ኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ዝተዓወተት ብሽክሌተኛ ምዕራፍ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ጋንታ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍን እቲ ውድድር ዓቕማን ምፍታሽ ከም ዝሕግዛ ትገልጽ ጠንካራ ውድድር ነይሩ ዝተዓቐሙ ምዃኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ስካትታት ተገበረ ነይሩ ካብ ክልቲኡ ተቃራኒ ጋንታ ያው ተጻዊረ ምዕዋቴ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ሃምዝ ውድድራት ላበዝሐ ክኸተሎ ግን ኩሉ ካለ ዓርስ ካለ ተፈላለጥኻ ዓቕሚ ካለ ፈትሽካ ትኸድ እና ተጠናኺሩ ከድኒዮ ሃምዝ ዓይነት ውድድራት ብጣዕሚ ጽቡቕ ውድድር ነይሩ ኣብቲ 120 ኪሎ ሜትሮ ሸፈነ ውድድር ሳልሳይ መድረኽ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ብምሓዝ ዝተዓወቱ ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር ካብ ትራንስ ኢትዮጵያን ሰመረ ወልዳይ ካብ ስራሕቲ ንግዲ ጉናን ከምዚ ዓይነት ፈታኒ ውድድር ምክያዱ ንቐጻሊ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ንዝገብርዎም ውድድራት ዝናር ውፅኢት ንከመዝግቡ ከመይ ዝሕግዞም ይዛረቡ ውድድር ብጣዕሚ ሓያል ነይሩ ያው ከመጀመርያ ትሕዝካ ያው መጥቃዕቲ ጀመርና ኣለዩ ያው ኸዓ ደጋ እንታይ ብሰርሕዎ ስርሒት ያው ዝዓወት እዚ ክሒሳዮም ኣለኹ ማለት እዩ ብለሓለፈ እውን ያው ኣብ መጨረሻ መውደቕቲ ስለ ዝገጠመና
ያው ንእሽተይ ነጥብ ደርቢና ነርና ንዑኑ መካሓስ ከዓ ያው ብጋንታ ርብርብ ዝገበርናዮ በቲ ዝገበርናዮ መጥቃዕት ከዓ ተዓዋታይ ኮይነ ኣለኹ በዚ ተዓዊት ኣለኹ ዓምና ደቂ ጋንታ ይሰርሕት ኢና ደቂ ጋንታ ይመስግን ይደሊ ሓሪፍ ነይሩ ሕይል በለ ነይሩ ብጣዕሚ ተረር ተዓቃት ዘለዎ ነይሩ ደረጃ እንደገና خلای ወፀይ ማለት ምስ ግዜር ዝውድር በሓፈሻ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ዋና አሰልጣኒ ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ አንስትዮ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍን ተኸሰት ለሁንን ዋና አሰልጣኒ ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ትራንስ ኢትዮጵያ ማሕረዱርን ኣብ ፈታኒ ገጸ መሬት ውድድራት ምክያድ ዓቕሚ ተቀዳድምቲ ንምብራኽ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይጠቕሱም ውድድር ያው ተሬር ቦታ እዚ ፀሓይ እዩ ትመልክዓ ምድሩ ትለዝሕ ፓርቱ እንደገና ኣብ ውሽጢ 8 ኪሎ ሜትርስ ዳርጋ 6 ኪሎ ሜትር ዓቐብ ይኔና ብጣዕሚ ፈታኒ ውድድር እዩ ፀሓይ ንዮ ትመልክዓ ምድርና በጽቦ ይለማዓንቲ ናይና ቆልዓ ሰይራ ብጋንታ ከኻላይና ወፂና ዝሮ ግን ሻምፒዮን ንመርሕ ስለ ዘለና ያው ሓደ እግርና ናብ ዋንጫ ወፂሕና ኢና ማለት ኢና ጽቦ እዩ ወላቲ ቦታ ቀመምጡ ባዕሉ ሰለስተ ነገር ዘማላይ ነይሩ ዓቐበት ሜዳ ቁልቁል ዘማላይ ስለ ዝነበረ በዚውን ኩሎም ጋንታታት ነው ኢለ ስለ ዝመጻ ብጣዕሚ ጠንከራ ነይሩ ብኩሉ ፍኽክር ክትብሎ ከለሃ ፍላይ ብጋንታና ድማ ያው ምሉ መዓልቲ ውዒልና ኢና እቲ ፀወታ ስለዚ ተፀወታውን ከም ዝራኽሞ ብጣዕሚ ውዕውዕና ሰሓቢ ነይሩ ስለዚ እቲ ክሳይ ብጣዕሚ ዝምስጎኑ ሰባት እንቶም ቆልዑቱ እና በዚ ድማ ብጣዕሚ ሓያልን ውዕውዕን ስለ ዝነበረ በዚ ምስጋና ይብለሎ ማለት እዩ እዚ ጽቡቕ ፈታኒ እዩ ምክንያቱ እዚ ከምዚታት ትገብር ከለኻ ልክዕ እዛ ኢንተርናሽናል ተራኽቦም እዚኣ እያ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ውዕውዕ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ እቲ ጉልበት ኣብኡ ከጥፍእ ከሎ እሳቶም እውን ኣብቲ ኣትዮም ኣይሕድሾምን ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይራይና ከምዚ ክቕፅል ኣለዎ ኢለ ድሓስብ ኣነ ተቀዳድምቲ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ብሉፅ ውፅኢት ንከመዝግቡ ኣብ ውድድራት ውሽጢ ዓዲ ዓቕሞም ከዕብዩ ከም ዘለዎም እውን እቶም ኣሰልጠንቲ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ነሳዕ ዝነበርና ዜናታት ስፖርት እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም ስፖርታዊ ጸብጻብ ዘቕረበልና ሰለሞን ካብ ልቤና ነመስግን ነዚ ዕለት እዚ ዝመረጽናዮም ዜናታት እውን ኣብ ዘዛዚምና ንምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ሰላም